10 dana mototure je predamnom. Iz Srbije preko Mađarske odlazim u Austriju. Nakon boravka u Beču posjetit ću Grac, boravit ću u Mariboru i Beloj Krajini, voziti se po Sloveniji, a onda se sa Alpa spustiti do Dalmacije. Destinacije: Zadar, Turanj, Biograd na moru, Split. Mototura zato nosi naziv Alpe Adria, a vi gledate prvu epizodu serijala. Napuštam Beograd, odlazim iz Srbije. Dobar dan, dobri ljudi. Krećem na novu mototuru. Prva etapa je Beograd-Beč i plan je da idem preko Helebije, zatim kroz Mađarsku i to magistralom sve do Đera, pa autoputem do glavnog grada Austrije. Nalazim se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda. Motor je u garaži, napunjen, nove gume montirane, stvari su spakovane, oprema je spremna, a ja jedva čekam da izađem na otvoreni put. Pogledajte kako izgleda Beograd ovog jutra. Grad se polako budi. Danas ću preći 580 km, s tim što će narednih dana biti dosta vožnje i zanimljivih dešavanja usput. Uskoro odlazim do garaže, palim motor i sedam. Uvijek volim taj osjećaj kad napuštam grad. Motor, avantura i to je to. Čika Story je urednik emisije. Jedinstven dizajn i biti drugačiji na motoru smatra se luksuzom u motosvetu. Sa kompanijom Milo Motogear taj luksuz možete ostvariti po povoljnim cenama. Izrada moto opreme po meri i želji. Kontakt: Instagram, Facebook, TikTok. Krećem iz srca Srbije, iz Beograda, idem ka srcu Evrope. Beč će mi biti baza narednih dana. Pozvao sam Milana iz Maribora, Eduarda iz Praga i još nekoliko starih prijatelja da mi se priključe, a nadam se da ću se upoznati i sa još puno motorista. Snimat ćemo, putovat ćemo i pričat ćemo priče koje spajaju bajkere Balkana i Evrope. Evo me na autokomandi, kao što vidite, uvek je gužva. Automobili i busevi menjaju trake, iz leve prelazi u desnu, iz desne u levu. Evo me, prošao sam autokomandu, izašao sam na autoput. Pravo je vreme da uhvatim ritam vožnje. Ništa ne može da zameni taj osjećaj kad konačno mogu da pustim motor da diše. Vozim kroz Novi Beograd i dalje ima gužve u saobraćaju. Evo neki radovi na putu, nadam se da neće biti zastoja do granice. Pravo put nastavlja za Zagreb, a ja se isključujem desno za Novi Sad. Beograd me je ispratio na svoj način, kroz gužvu i buku. Dok sam se provlačio između vozila, imao sam osjećaj da ovaj grad uvek testira i moje strpljenje i volju. Ali, možda baš u tim zastojima leži lekcija, jer put ne počinje kad izađeš iz garaže. Put počinje onda kad odlučiš da kreneš, bez obzira na prepreke. Svaki crveni semafor je podsjetnik da moraš prvo stati, da bi kasnije mogao stvarno krenuti. Možda, baš zbog te gužve, svaki kilometar slobode posle toga vredi duplo. I sve što me čeka, mnogo je tiše od ovog i mnogo slobodnije. Gužva ostaje iza mene, kao san koji više ne pokušavam da razumem. Samo motor, vetar i put ispred. To je trenutak zbog kog vozim, ne zbog cilja, ne zbog destinacije, nego zbog ovog, prvog daha slobode, kad grad nestane u retrovizoru. Asfalt postaje ritam mog pulsa, svaki kilometar briše misli, kao da ih vetar odnosi iza mene, a ja se vraćam sebi, jer svaka tura, ma koliko kratka ili duga bila, u stvari je putovanje kao unutra. Beograd me je ispratio, ali pravi put tek počinje. Ovo nije samo vožnja. Ovo je put ka prijateljstvu, slobodi i miru koji samo motor može da donese. Evo me na pauzi na Ekopumpi Žednik. Vozio sam 180 km od Beograda i mislim da je pravo vreme da malo protegnem noge. Put do sada je bio super. Saobraćaj je umeren, a i vreme mi ide na ruku. Doduše malo je prohladno, ali je važno da je sunčano. Ove pauze su deo motoputovanja koje mi daju priliku da se osvrnem na dosadašnji put. Motor se odlično ponaša, gume dobro drže, sve ide kako treba. Ova pumpa je odlično mesto za predah, ima sve što treba i da se nešto pojede i popije, mada ja hranu i piće uvijek nosim sa sobom. Na putovanjima uvijek biram pumpe koje imaju lep prostor, da mogu da uživam u pauzi, a ne samo da natočim gorivo.
Nastavljam prema Kelebiji, još 30 km do granice. Sledi Mađarska. Ulazim u drugi deo mototure i sad sledi prava motoavantura po magistralnim putevima. Autoput u Subotici je prilično prazan, što je uvek dobra vest kada se kreće na dužu vožnju. Držao sam stabilnu brzinu, oko 130 km/h, dovoljno brzo da ne usporavam tok saobraćaja, ali i dovoljno lagano da ne umaram sebe i motor. Usporio sam malo, jer na ovom delu često znaju da budu radari, a kazne pred samom granicom nisu ono što mi treba na početku ture. Još par kilometara i stižem na granični prelaz Kelebija-Tompa, koji je jedan od najfrekventnijih prelaza ka Mađarskoj. Zanima me koliko će trajati procedura. Nadam se da nema velike gužve, ali to nikad ne znaš dok ne dođeš. Srećom, danas nema mnogo vozila. Trebalo bi da brzo pređem na mađarsku stranu. Prvo srpska kontrola, pasoš, osmeh i nadam se brzo završavam. Mađarska strana može biti malo detaljnija, ponekad traže da otvorim kofer ili pitaju gdje idem. Standardna procedura. Dobar. Za Austriju, za Beč. Idem malo 4-5 dana pa se spuštam za Sloveniju pa za Hrvatsku. Lepo vreme krenulo. Mađarska policajka me je ispitala kao da sam u školi. Ali šta je tu je? Hvala. Lepo, prijetno. I to je to. Zvanično sam u Mađarskoj. I ono potkivano. Prelazak preko granice je prošao bez problema. Vreme je da nastavim ka Kiškunhalasu. Odavde kreće magistralna vožnja kroz mađarska sela. Obožavam ovaj deo puta jer je potpuno drugačiji osjećaj nego autoput. Mađarska je ravna kao dlan, ali ima taj neki poseban šmek. Lokalni putevi, dobra infrastruktura i uvek neko novo mesto za otkriti. Nakon ulaska u Mađarsku odmah primećem razliku. Putevi su malo uži, ali asfalt je dobar. Vreme mi ide na ruku. Sunčano je, što znači da mogu lepo da uživam u vožnji bez brige o kiši. Prvih nekoliko kilometara kroz sela su tipična za ovaj deo Mađarske. Ravnica, polja, pa poneka kuća sa crvenim krovom. Stižem u Kiškunhalas, manji gradić koji je poznat po stočarstvu i vinu, ali meni je bitno da ovdje imam dobar pravac za nastavak vožnje. Ulice su mirne, tipično za mađarske provincijske gradove. Nema gužve, ali zato treba paziti na ograničenja brzine. Zanimljivo je kako su svi ovdje disciplinovani u vožnji. Čak i na praznim ulicama retko ko prekoračuje brzinu. Sada sam izašao iz naseljenih mesta i krećem ka otvorenim pravcima. Ovdje se može malo slobodnije voziti. Prolazim pored lepog jezera. Putevi su stvarno dobri. Mađarski magistralni putevi su uglavnom ravni i pregledni, što omogućava stabilnu i sigurnu vožnju. Priroda je tipična za ovu oblast, beskonačne ravnice, poneki red stabala pored puta i mir koji te tera da uživaš u vožnji. Dok vozim dalje, primećujem kako pejzaž polako menja tonove, od urednih polja do naselja koja kao da pričaju svoju priču. Na sve strane se vide žute zelene nijanse, što čini vožnju vizualno privlačnom. Vreme je i dalje stabilno, sunce lagano greje, a vetar u kacigi podsjeća me na slobodu koju samo moto vožnja može pružiti. Sve je lagano, svaki kilometar nosi novu dozu adrenalina. Evo, naišao sam na saobraćajnu nezgodu. Nadležni organi su već na terenu, saobraćaj se usporava, prolazim pažljivo pored mesta nezgode. Ovo je podsjetnik za sve nas koji smo na putu. Oprez, koncentracija i razmak su najvažniji, pogotovo na ovako dugim vožnjama. Za nas bajkere, ovakve situacije su dodatni alarm. Na motoru nema lima da nas zaštiti, zato oprez. Nadam se da su svi iz ovog udesa dobro i da neće biti ozbiljnih posljedica. Idem dalje, spuštam tempo i vozim oprezno još neko vrijeme. Posle ovakvih scena, čovjek uvijek malo stane na loptu. Evo me, ulazim u Šolt, malo mađarsko mesto koje polako najavljuje da se približavam Dunavu.
Ova deonica je ravna, široka, pravi predah od gradskih gužvi koje sam ostavio iza sebe. Nailazim na prvi most. Ovaj čelični lučni most je stariji i nosi u sebi industrijski šarm. Preko njega prelazi železnička pruga i to je uvek prizor kada u isto vreme naiđe voz iznad reke. Most je robustan sa rešetkastim lukovima i pogledom koji se pruža levo i desno uz reku. Odmah posle stižem i na drugi most. Ovaj je drumski, moderniji sa masivnim stubovima i širim kolovozom, idealan za motore. Prelazak preko ovog mosta uvek mi je poseban trenutak na putu. Osjećaj prostranstva, reka ispod i horizont daleko ispred. Ova dva mosta su poput kapije između dve regije Mađarske. Praktično ulazim u centralnu Mađarsku. Dunav se presijava, ispred se vidi grad Dunafeldvar. Most ostaje iza mene. Ovakvi prizori ne mogu da dosade. Ušao sam u Dunafeldvar. Dunafeldvar je na pola puta do Beča. Idealno je mesto da napravim pauzu i protegnem noge kao i da uzem neki zalogaj, što mnogo znači na putovanjima. Zaustavljam se u centru grada. Evo me u Dunafeldvaru, pauza na pola puta između Beograda i Beča. Tamo da se malo odmorim pre nastavka vožnje. Do sada put je prošao odlično. Mađarske magistrale su mirne i ravne. Saobraćaj nije previše gust. Ovo mesto mi je omiljena tačka za pauzu jer je mirno i lepo. Do sada sam prešao oko 305 km. Vreme je još uvek stabilno. Sunčano je, duva blagi vetar, ali nije strašno. Nadam se da će ovako vreme ostati do kraja ovog putovanja danas, odnosno dok ne stignem u Beč. Pogledajte ovaj prizor. Dunafeldvar je zaista mirno i lepo mesto na obali Dunava. Ovo je posljednja pauza pre Beča i tačka gde mentalno prelazim u drugu polovinu putovanja. Sada je cilj stići na odredište. Još otprilike 145 km i ulazim na autoput ka Beču. Odavde ide malo brža vožnja. Ono sam malo keksa iz Srbije. Flašicu vode. Kasnije ću pojesti jedan sendvič. Kesman me je zvao malo pre. Čuli smo se. Jedva čekam da ga vidim. Baš dugo se nismo sreli. On nešto nije skoro dolazio za Srbiju. Ja sam posljednji put bio u Beču negde u drugoj polovini juna, kada sam išao za Minhen, a onda i za Korziku i za Sardiniju. Mislio sam da se vratim u neki kafić, ali nigde nije otvorena neka bašta, tako da sam stao ovde malo na sunce. Za 2 minuta krećem napred. Motor odlično služi. Evo su nove Michelin Road 6 GT gume. Montirane 2-3 dana pred ovaj put. Sve je tu, sve je tako blizu. 5 minuta je prošlo i vožnju nastavljam dalje. Pauza u Dunafeldvaru je iza mene. Nakon osveženja, spreman sam za preostali deo današnje vožnje. Sljedeća etapa vodi me pored mesta Dunaj Varoš, Sekeš-Vehervar i Đer. Predamnom je jedna od najlepših vožnji kroz srce Mađarske. Široke ravnice, žitna polja i sela razbacana duž puta. Ovde nije autoput, ali je magistrala odličnog kvaliteta. Asfalt je ravan sa blagim krivinama koje prijaju motoru. Kao što vidite, saobraćaj je umiren, uglavnom lokalci i par kamiona, tamo da zadržim dobar ritam vožnje. Vozim umerenim tempom između 80 i 100 na sat, dovoljno da se uživa, a da se kilometri lepo nižu. Sada se put lagano prelama prema severozapadu, a ja hvatam pravac prema Đeru, jednom od najlepših baroknih gradova u Mađarskoj, poznato mi kao grad reka jer ga presjeca čak 5 reka. Ova deonica od Sekeš-Vehervara do Đera je pravi užitak, brša otvorenija, pred kraj izlazim na autoput koji će me brzo dovesti do granice. Iako je do sada put bio miran i pun zanimljivih detalja, sada je vreme da pustim motor na autoputu i malo ubrzam tempo. Nema više sela i mirnih pejzaža,
Vožnja je brža, saobraćaj gušći, a fokus maksimalan. Ovo je jedan od onih trenutaka kada shvatiš koliko motocikl daje slobodu. Samo ti, asfalt i pravac ka Beču. Kilometri sada lete. Po pravilu, ne ulaze u Austriju na velikom graničnom prelazu Nickelsdorf, nego na manjem koji se nalazi odmah pored autoputa. Schengen zona znači da nema više klasičnih carinskih i pasoških pregleda, ali austrijska policija i dalje vrši face control, znači gledaju ko ulazi u zemlju. Na ovom manjem prelazu nema ih, pa produžavam prema prvoj benzinskoj pumpi gdje ću se zaustaviti. Poslije 500 km stigao sam iz Beograda u Austriju. Upravo sam prešao granicu i stao na prvoj pumpi. Stvar koju moram da uradim ovdje je kupovina vinjete. Pored klasične naljepnice može se kupiti digitalna vinjeta. Prodajna mesta su na pumpi, u kontejneru i na automatu. Ja ću kupiti digitalnu na automatu jer ne volim ništa da lepim na motoru. Postoje jednodnevne, 10-dnevne, dvomesečne i godišnje vinjete. Sami birate trajanje. Ja uzimam 10-dnevnu. A sada vidimo kako izgleda proces kupovine vinjete na automatu. Potvrdi 4,90 €. Cena vinjete je 4,90 €. Nije puno, ali bolje to nego kazna, jer ovdje nema praštanja ako vas uhvate da se švercujete. Još nekih 75 km i stižem na odredište. Pozvaću Kecmana da mu se najavim da dolazim za 45-50 minuta. Evo, ja sam ušao u Austriju. Gde se nađemo? Šaljem. Perfekta štrase 3, šaljem ti lokaciju. Važi, ajde. Ćao, čao. Nakon prelaska granice, odmah se vidi razlika. Austrijski putevi su besprekorni, a vozači dosta disciplinovaniji. Sad je vreme da se prilagodim njihovom stilu vožnje. Ono što volim ovde je što su svi putevi super obeleženi, tako da nema šanse da se negde zbunim. Pravac Beč i nema stajanja. Uskoro stižem u glavni grad Austrije. Sada je sve stvar rutine. Držim tempo i uživam u posljednjim kilometrima ove rute. Prvi znak da sam se približio Beču je ova rafinerija OMV. I evo, nakon 580 km stigao sam do prve destinacije ove velike motoavanture. Sada ću lagano da produžim do svog odredišta. Ovo je tek početak puta, ali već sad znam da će ovo biti nezaboravna tura. Prva stvar koju primećujem je nevjerovatna organizacija saobraćaja. Sve je uređeno. Biciklisti imaju svoje staze, vozači su strpljivi, a motoristi poštuju pravila. Ono što volim kod Beča je to što je prostran, ali ne previše hektičan. Nema divljanja, sve teče nekim svojim smirenim ritmom. Stižem u 23. bicir gde me čeka Kecman. I posle 9,5 mjeseci, gde mogu da parkiram? Evo, gospodin, rezervisano za vas. Hvala. Pa šta radiš, čoveče, nismo se vidjeli 100 godina. Si mi dobro? Evo, dobro. Ti? Kako si prošao? Odeš? Sve okej. 16 stepeni, fino. Super, super. Ti? Duže je malo bilo. Pa nije. Dobro. Gdje je tvoj Ducati? Moj Ducati je u garaži. Čeka. Šta čeka? Prvi maj čeka, a mene čeka. Tebe čeka da krenu. Nisi ga palio? Pa jesam ono kad Ti si stigo malo. prošle godine češće vozio zimi, tako? Jesam. Da vidimo šta se ovdje priprema. Ajmo malo sivapu. Za bokija. Pravi si majstor. Da. 100% juneće meso. Pa da probamo da vidimo kako je to Kecman pripremio. Odlični su. Prezadovoljan sam današnjim putem. Sve je proteklo u najboljem redu. Nije bilo puno hladno. Sutra idem malo se vozim po Beču, snimit ću neki motovlog. Biće vrlo interesantno. Nakon celog dana na motoru, pravo je olakšanje parkirati i malo se odmoriti. Sada sledi odlazak u stan, predah i onda pravim plan za dalje. Već polako pada mrak. Plan je da odvezem motor kod Kecmanu u dvorište. Stigao sam u Kecmanu ulicu, možda se prijeve kuće.
sa leve strane je Beč, a sa desne strane je pokrajina Donja Austrija. Znači ova ulica je granica između Beča i navedene pokrajine. Zdravo. Zdravo, čeka story. Znam, gledam vas. Tako, i? Kako ti se čini? Lepo, zanimljivo, lepo je. Da. Lepo što sve prikazujete. Da. Svaka čast. Hvala, hvala. Vidio sam da ste namontirali nove gume, to su te. Tako, to su te, da. Prati moj komši. Prijatelj emisije Milo Moto Gear, proizvodnja moto opreme po meri. Posjetite Instagram, TikTok i Facebook. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete kombinaciju travel i motovloga iz Beča. Hvala na pažnji i svako dobro. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.